Ya, selamat pagi Jakarta Live. Good morning, Jakarta Live. Selamat datang di ibadah kita hari ini. Welcome to today's service. Kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. We are going to praise and worship the Lord. Also, we will listen to the words of God together. Tapi sebelumnya silahkan saling menyapa di kolom komentar, say hi dengan yang lain. But before that, let's say hi to each other in a comment section. Oke, selamat menikmati ibadah hari ini. And let's enjoy today's service. Ya, kita akan dipimpin oleh tim worship yang luar biasa. We are going to be led by the amazing worship team. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat pagi Jakarta Live. Woo! Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. Saya undang bangkit berdiri seluruh jemaat yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Kita masuk dalam bulan terakhir di tahun ini, bulan Desember. Oke, kita mau nikmatin semua kebaikan Tuhan dalam 1 tahun ini belakangan. Kita mau dengarkan, kita mau muji Tuhan, kita mau lihat karya Tuhan yang hebat. Oke, dalam nama Yesus. Katakan, hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Alma. Katakan, hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Sekali lagi ya, hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala, menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Katakan, hai siarkan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut, yeah, ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Katakan, hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Woo! Praise God. Hallelujah. You are holy, Lord. There is none like you, Lord. Kira nama sandara masih. Kira nama sandara masih. You are holy. Lord, there is none like you. Sing again. You are holy.
are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you alone. Sing again, I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Hearing your chords when I'm close to your throne. I'm found where I belong. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Hearing your chords where I'm close to your throne. I'm found where I belong. You are holy, holy. Lord, there is none like you. Oh, you are holy, holy. Glory to you alone. Sing again, you are holy. You are holy, holy. No, there is none like you. You are holy. You are Holy, holy. Glory to you alone. I'll sing your praises. I sing your Praises forever. Deeper in love with you. Hearing your chords when I'm close to your throne. I'm found where I belong. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Amen. Hearing your chord when I'm close to your throne. I'm found where I belong. I'll sing your praises. Your praises forever. Deeper in love with you. Hearing your chords when I'm close to your throne. I'm found where I belong. I'm found where I belong. I'm found where I belong. Oh, oh.
I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy, yeah. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Oh, sing again. I love you. I love you, I love you, I love you. Whoa. I love you, I love you, I love We love you, Lord. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Sing again. I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow. And my heart will follow wholly after you. Oh, Kirana Masanana. Oh, Kirana Masana. Kirana. Kirana Mose Kirana. Kirana Mose. Kirana Nana Masana Naranamu. Kirana nana masyata karana. Kirana Masana Kirana nana masyata karana nama. Kirana nana masikirana nama. Kirana nana masikirana nama. Kirana nana masyata karana nama. Kirana nana masyata karana nama. Mari bersyukur, ucapkan syukur kepada Tuhan. Let us give thanks to our Lord. Ambil waktu 1-2 menit, ucapkan syukur kita. Let us take 1 until 2 minutes of our time to give thanks to the Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kirana masyata karana. Kirana masikirana. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Kirana masyata karana. Kirana masyata karana. Kami bersyukur Tuhan Yesus. We thank you, Lord. Kami boleh mengasihi Engkau Tuhan karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. That we may love you because you love us first, Lord. Kau buktikan kasih-Mu di kayu salib Tuhan Yesus. You have proven your love on the cross. Menebus setiap kami, menebus setiap dosa kami Tuhan. That you erase all of our sins. Biar hati yang bersyukur, hati yang mengasihi Engkau itu boleh ada di dalam hati kami Tuhan. That a
worship spirit, that the spirit of gratefulness may be in our hearts. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima akan perjamuan kudus Tuhan. We are here to prepare our hearts for the Holy Communion. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Baik jemaat Tuhan, Okay, brothers and sisters, kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. today we are going to commence the Holy Communion. Ya, saya akan bacakan satu firman Tuhan, I am going to read a verse from the Lord. biar ini boleh memberkati setiap kita. May this verse be a blessing to us all. Saya bacakan di Yesaya 41 ayat 10. I am going to read from Isaiah 41 verse 10. Dikatakan, janganlah takut sebab aku, yaitu Tuhan Yesus menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memegang kemenangan. It says here, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." Ya, mungkin hari-hari ini adalah hari yang tidak mudah bagi sebagian kita. Maybe these days may be a day that's not the best for one of us here. Tapi firman Tuhan mengatakan, janganlah takut, janganlah bimbang, karena Tuhan menyertai kita. But it says in the verse, "Fear not, for I am with you." Dia yang akan meneguhkan, dia akan memberi kekuatan, bahkan dia akan memberikan kemenangan dengan tangan kanannya. He will strengthen you, he will help you, he will uphold you with his righteous right hand. Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan dan menjamin kemenangan dengan pengorbanannya di kayu salib. Jesus Christ has given up himself and has promised victory from his sacrifice on the cross. Ya, setiap minggu di Jakarta Live kita melakukan akan perjamuan kudus. Every week in Jakarta Life we commence the Holy Communion. Kita melakukan supaya kita boleh memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus. We do this in remembrance of the great sacrifice that Jesus Christ had given for us, Biar setiap minggu iman kita boleh semakin dikuatkan. so that every week our faith may be strengthened. Mari kita angkat roti ini sebagai lambang dari tubuh Tuhan Yesus. Let us lift up this bread as a remembrance of the body of Jesus Christ. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh-Mu yang sudah terpecah buat kami Tuhan. We give thanks to the body that has been broken for us. Kami percaya ketika dengan iman kami makan tubuh-Mu, maka kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan Yesus. We believe that if we eat your body, we will become one with you. Dalam nama Yesus, mari kita makan roti ini. In the name of Jesus, let's eat this bread. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Kami juga angkat Tuhan akan air ini We also give up this cup sebagai lambang dari darah-Mu Tuhan Yesus yang sudah tercurah bagi kami. as a symbol of your blood that has been shed for us. Darah yang sudah menjamin keselamatan dan kehidupan kekal kami Tuhan. This blood that has guaranteed our safety and our eternal life, Lord. Tidak ada lagi yang perlu kami takutkan dan kami khawatirkan Tuhan. There is nothing else that we should fear or worry. Semuanya sudah Engkau menangkan di kayu salib Tuhan. Everything has been won on the cross. Dalam nama Yesus Tuhan. In the name of Jesus. Mari kita minum air ini. Let us drink in this cup. Kita percaya bahwa kuasa darah Tuhan Yesus juga sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit. We believe in the power of the Lord that He has healed every sickness. Ya, saat ini kita akan sama-sama berdoa buat setiap saudara mungkin yang sedang sakit atau lemah atau mungkin perlu didoakan. We are going to pray for you who are sick, who are weak, who needed prayer. Saudara bisa juga berdoa untuk saudara atau keluarga besar saudara, bahkan mungkin teman saudara. Brothers and sisters, you may pray for each other, for your family, for your friends. Kita percaya ketika kita bersepakat berdoa, maka mujizat Tuhan terjadi. We believe that if we pray, miracles will happen. Ya, saudara bisa tumpangkan di tempat yang sakit mungkin. Brothers and sisters, you may lay your hand at the part which are sick. Kita akan sama-sama berdoa. We will pray together.
Dalam nama Yesus kami berdoa pagi hari ini Tuhan. In the name of Jesus, we pray today Buat saudara kami, buat keluarga kami, buat teman kami yang sedang sakit Tuhan. for our brothers and sisters, for our friends, for our family who are sick today, Atau mereka mungkin sedang mengalami pergumulan yang berat Tuhan. or those who are having great tribulations. Kami berdoa ada kesembuhan daripadamu, ada mujizat daripadamu Tuhan. We pray that there may be healing, there may be miracles. Dan juga kami berdoa ada kelegaan yang daripadamu Tuhan. And we pray for great relief from you, Lord. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berkekurangan dicukupkan, bahkan berkelimpahan di dalam nama Yesus Tuhan. May the weak be strengthened, may the poor become rich in you, Lord. Kami bersyukur Tuhan, We give thanks to you, biar namamu dipermuliakan Tuhan. that your name be glorified. Dalam nama Yesus kami berdoa In the Tuhan. name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, kita juga akan bersama-sama berdoa untuk perpuluhan dan persembahan. We are also going to pray for the tithes and offerings. Saudara bisa berikan secara transfer melalui rekening yang ada di layar. Brothers and sisters, you may transfer the money from the ATM number in the screen. Ya, buat saudara yang belum berjemaat di Jakarta Live, silakan saudara memberikan perpuluhan di gereja saudara. For those of you who are not a part of Jakarta Life, you may give your tithes to your respective churches. Tapi jika saudara digerakkan untuk memberikan persembahan, silakan diberikan. But if you are moved to give out your offerings, you may do so. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur buat pemeliharaanmu yang ajaib sepanjang waktu ini Tuhan. Lord, we thank you for your protection and your blessings throughout our lives. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang memelihara kami Tuhan. We believe that you are the Lord who will never leave us and will always take care of us. Kami mau memberikan apa yang menjadi sebagian dari kami Tuhan. We want to give what's a little part of us, Lord. Ini perpuluhan dan persembahan kami Tuhan. These are our tithes and offerings. Biar ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan memberkati banyak orang Tuhan. May these be used to expand your kingdom and to bless numerous souls. Kau berkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Bless every hand who gives. Bahkan Kau memberi kelimpahan Tuhan. And may you give them abundance. Dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan Yesus. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, sekali lagi selamat datang semuanya. So once again, welcome. Ya, kita sangat diberkati ya dengan pujian dan penyembahan pagi hari ini. We are very blessed from today's praise and worship. Ini minggu pertama kita ibadah di bulan Desember ini ya. This is the first week in the December worship service. Ya, kami mengucapkan selamat datang buat saudara yang baru pertama kali bersama-sama di ibadah Jakarta Live ini. We welcome for the newcomers who came for the first time here in Jakarta Live. Kami berharap saudara diberkati dan kita bisa segera bertemu ya. We hope that you may enjoy this service and that we may one day meet each other. Ya, jika saudara ingin terhubung dengan kami, silakan menghubungi di admin kami ya, di website kami. If you want to stay connected with us, you may contact us through the website from the admins. Ya, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. And in a little while, we are going to listen to the words of God. Ya, saudara bisa siapkan Alkitab saudara, mungkin minuman, supaya saudara lebih fokus ya. You may prepare your Bibles and your drinks so that you may be more focused. Baik, kita akan kembali lagi sebentar lagi. And we are going to be back later. Holy Spirit, fall in this place.
come. Ya, kita kembali lagi bersama-sama. Yes, now we're back. Kita akan mendengar akan firman Tuhan. We are going to listen to the words of God. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, dalam nama Yesus kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Father, in the name of Jesus, we prepare our hearts to listen to your word. Kami minta Roh Kudus Engkau mengurapi akan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. We ask for the Holy Spirit to anoint our hearts, our minds, our ears, Biar firman yang disampaikan itu boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah Tuhan. that the verses that we are going to receive today will be planted in our hearts and it will grow and bear fruit. Kami siap mendengar firman-Mu dan itu biar mengubahkan hidup kami Tuhan. We are ready to listen to the words of the Lord and that it may change our lives. Dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan Yesus. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, kita sudah memasuki bulan Desember. So we've entered the month of December. Ya, ini minggu yang pertama ya. This is the first week. Ini kita memasuki akhir tahun. We've entered the end of the year. Ya, mungkin sebagian dari kita sudah merencanakan untuk berliburan atau bertemu dengan keluarga besar ya. Some of us may have already planned to go somewhere on a vacation or to meet your family members. Ya, saya berharap apa yang firman yang saya sampaikan ini boleh memberikan kekuatan buat setiap kita. I hope that the verses that I am going to share today will be a strength to each and every one of us. Ya, mari kita sama-sama buka dari Mazmur 142. So let us open Psalms 142. Ya, saya akan bacakan buat saudara dan untuk bahasa Inggris ada di layar ya. I'm going to read for you brothers and sisters and the English will be on the screen. Baik, saya bacakan Mazmur 142. Doa seorang yang dikejar-kejar, itu judulnya ya. Ayat 1, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus ku tempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Ya, itu firman Tuhan dari Mazmur. So those are the verses from Psalms. Ya, ini satu pemazmuran, satu doa yang diucapkan oleh Daud ketika dia sedang berada di Gua Adulam. This is a prayer that David has raised in the cave of Adullam. Ya, ketika itu Daud dikejar oleh Raja Saul ya. At that time, David was chased after by King Saul Karena roh Tuhan sudah mundur daripada Saul because the Spirit of the Lord has backed away from Saul. dan Raja Saul merasa terancam. Kedudukannya sebagai raja akan digantikan oleh Daud. And Saul thought that his authority is threatened because David is going to be his replacement as king. Ya, kemudian Daud melarikan diri ke beberapa tempat And David ran away to a couple of places karena dia tidak mau melawan Raja Saul ya. because he do not want to go and have a fight with King Saul. Ya, kemudian sampailah Daud di suatu tempat yang bernama Gua Adulam. And David reached a place called the cave of Adullam. Ya, di tempat inilah dia berdoa, dia menyampaikan apa yang sudah kita baca tadi ya. And in this place, he prayed and he mentioned the things that were mentioned previously in the verses. Kita bisa menggambarkan bahwa kondisi Daud adalah sedang mungkin dia diliputi rasa takut, rasa khawatir karena sedang dikejar, akan dibunuh ya. We can describe David's situation as David being scared because
of the people who are coming after him. Ya, ketika kita berada di dalam masa yang baik atau dalam kondisi yang baik, kita akan mudah untuk berkata-kata positif, kita bersikap positif. Yeah, when we're in a good situation, it's easy for us to say something positive and encouraging. Tapi bayangkan jika kita berada pada seperti posisi Daud, But imagine if we're in David's position. mungkin akan sulit bagi kita untuk berpikir positif atau bersikap positif, bahkan bersuka cita. Maybe it's hard for us to think positively, to act positively, even be joyful. Bahkan mungkin untuk menghibur diri sendiri kita itu adalah hal yang sulit ya. Maybe it's hard for us to even make ourselves happy. Apalagi untuk kita menguatkan, menghibur orang lain itu akan jauh lebih sulit ya. Especially when we also need to encourage others, it will be way harder. Yang terjadi mungkin kita malah mengasihani diri kita sendiri, kita menghibur diri kita sendiri ya. What will happen is that probably we will have self-pity on ourselves and just entertain ourselves. Dan akhirnya kita menjadi tidak peduli dengan orang lain. And in the end, we have no care for other people. Tapi kita hari ini mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud ya. But today we are going to learn a thing or two for David's actions. Ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh pasukan dari Raja Saul dan dia sampai di Gua Adulam, apa yang Daud lakukan? When David was chased by King Saul to the cave of Adullam, what did he do? Ada dua hal yang kita mau belajar hari ini. There are two things that we are going to study today. Yang pertama adalah di saat tersulit dalam hidupnya, Daud memilih untuk mengejar Tuhan. The first one being in difficult situations in his life, David chooses to go after God. Ya, Daud lari ke beberapa tempat dan sampai di Gua Adulam dengan tujuan dia ingin menenangkan diri dan mencari Tuhan. David ran and hid in the cave of Adullam with the purpose of calming himself down and to take cover. Dia mencari perlindungan Tuhan. He searched for God's protection. Dia bahkan berteriak mengenai ketakutannya. He even cries out about his fear. Ya, dikatakan di ayat 3 tadi, aku mencurahkan keluhanku di hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. It says in verse 3, when my spirit faints within me, you know my way. Ya, itu yang disampaikan Daud, bahwa dia mencari Tuhan. That's what David did. He goes after God. Dalam kondisi dia dikejar, dalam kondisi dia ketakutan, yang dia lakukan adalah mencari perlindungan Tuhan. In the situation where he is chased after by King Saul, and in his fears, he goes to God. Dia mencari akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. He searches for what God's will is upon him. Jadi itu yang bisa kita belajar. Yang pertama dari Daud. So that's the first thing that we can study from David. Jadi kemudian apa yang selanjutnya dialami Daud ketika dia sedang mencari Tuhan di Gua Adulam itu? And what did David experience next when he was in the cave? Kita bisa baca di dalam 1 Samuel 22 ayat 2. We can read it from 1 Samuel 22 verse 2. Ya, saya bacakan di 1 Samuel 22 ayat 2. I'm going to read the verse from 1 Samuel 22 verse 2. Dikatakan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia, yaitu Daud, menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. And it says, and everyone who was in distress, and everyone who was in debt, and everyone who was bitter in soul gathered to him, and he became commander over them, and there were with him about 400 men. Ya, ketika Daud sedang mencari Tuhan di Gua Adulam, dia sedang membutuhkan akan penghiburan, dia membutuhkan akan penguatan, justru Tuhan mengirimkan orang-orang yang di dalam kesukaran. So when David was in the cave searching for peace, searching for God's providence,
he was met with people who are troubled. Ya, ketika Daud sedang membutuhkan semangat ya, membutuhkan penghiburan dari orang lain, membutuhkan dorongan dari orang lain, justru Tuhan mengirimkan orang-orang yang di dalam masalah tadi ya. When David needed joy, when he needed the spirit of encouragement from the Lord, he was then given people who are in trouble as mentioned in the verse. Ya, pasti tujuan Tuhan mengirimkan orang-orang ini adalah untuk diberikan kekuatan juga, diberikan penghiburan juga ya. God's purpose for sending these people out is that probably they also needed joy. Ya, mungkin Daud punya dua pilihan ya untuk menghadapi hal ini. Maybe David had two choices when he was faced in this situation. Ketika Tuhan mengirimkan orang-orang yang bermasalah, When God sent out these troubled people, ya dikatakan kira-kira 400 orang, it was mentioned that it was about 400 men. orang-orang yang di dalam kesukaran, orang-orang yang bermasalah ya. The people who are in despair, the people who are in trouble. Daud bisa memilih untuk meninggalkan Gua Adulam. David chooses to leave the cave of Adullam. Tapi Daud tidak meninggalkan itu, tidak memilih hal itu. But he did not choose that. Daud memilih untuk memimpin mereka. David chooses to lead them. Ya dikatakan di ayat 1 Samuel 22 ayat 2 tadi, dikatakan maka Daud menjadi pemimpin mereka. It says in 1 Samuel 22 verse 2 that David became the leader for these men. Ya, jadi hal kedua yang bisa kita belajar dari Daud adalah dalam situasi yang sulit, Daud menjadi berkat bagi orang lain. So the second thing that we can learn from David is that in difficult situations, David became a blessing to other people. Ya, ada rencana Tuhan di balik masalah yang Daud hadapi. God has a plan behind all of the trials that David had faced. Tuhan menempatkan Daud sebagai penolong bagi orang-orang yang datang ke Gua Adulam tadi. God placed David as a savior for these people. Tuhan bermaksud menjadikan Daud menghibur mereka, menguatkan mereka, membangkitkan semangat mereka ya. God wanted David to make them happy, to strengthen them, and to relive their spirits. Satu hal yang bisa kita pelajari adalah Tuhan punya maksud untuk hal ini. God has a purpose for these things. Tuhan sudah mengurapi Daud menjadi raja untuk menggantikan Saul ya. God had anointed David to become a king to replace Saul. Ya, di kisah sebelumnya jauh di ayat sebelumnya Tuhan mengurapi Daud melalui Nabi Samuel ya. In the verses way previous from these verses, it was told that David was anointed by the prophet Samuel. Ya, Daud diurapi menjadi raja atas Israel. David was anointed as the king of Israel. Tetapi setelah dia diurapi, tidak langsung Daud menjadi seorang raja. But after he was anointed, it was not an immediate event that David becomes king. Ada proses yang harus Daud lewati ya. There's a process that David has to undergo through. Salah satunya adalah ketika dia ada di Gua Adulam. One of which is when he's in the cave of Adullam. Tuhan mengirimkan orang-orang yang bermasalah kepada Daud. God sent troubled people to David. Ini seperti Tuhan sedang melatih Daud menjadi seorang raja. It's like God is training David to become a king. Tuhan sedang melatih Daud bagaimana menghadapi orang-orang yang bermasalah. God is training David on how to face troubled people. Tuhan sedang melatih Daud menghadapi orang-orang dengan berbagai macam karakter. God is training David to face people with various characters. Supaya Daud siap menjadi raja untuk memimpin sebuah bangsa, yaitu Israel. So that David may prepare himself to lead a nation, which are the Israelites. Ya, Daud sedang dilatih menjadi pembimbing, bahkan menjadi seorang pemimpin. David is trained to become an advisor and also to become a leader. Ya, meskipun Alkitab tidak mencatat secara rinci ya bagaimana Daud memimpin mereka.
even though it's not specifically written on how David leads them. Tapi saya percaya Daud mempunyai kualitas hidup yang berbeda. But I believe that David has a different quality of life. Ya bagaimanapun dia seorang yang pernah mengalahkan Goliat ya. Yeah, he is a person who had defeated Goliath. Sebelum dia dikejar oleh Saul, dia diangkat menjadi salah satu pemimpin pasukan dari Saul. Before he became king, he was appointed as one of the leaders in King Saul's troops. Jadi saya percaya ada karakter kualitas yang berbeda dari Daud. So I believe that there is a different quality of character in David. Dan kalau nanti kita saudara baca di kisah mengenai Daud, And if we, or if you brothers and sisters read about stories about David, akhirnya orang-orang yang bermasalah ini nantinya menjadi pasukan Daud. in the end, these troubled people became the army of David. Mereka menjadi satu bagian dari pasukan Daud yang setia dengan Daud, kemanapun Daud berperang ya. They became faithful soldiers of David. Ya itu satu rencana Tuhan yang luar biasa. That is one amazing plan made by God. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang mungkin mengalami pergumulan yang berat, So if you brothers and sisters have been experienced heavy trials or problems lately, ya mungkin sedang menghadapi satu kondisi yang harus mengambil keputusan yang penting, maybe you are in a situation where you need to make an important decision. ya mungkin bahkan sepertinya tidak ada jalan lagi. Maybe you find no way out. Percayalah bahwa Tuhan sedang melatih kita. Believe that the Lord is training us all. Tuhan sedang melatih saudara. The Lord is training you, brothers and sisters. Percayalah bahwa kehendak Tuhan itu luar biasa. Believe that the Lord's will is amazing and powerful. Kita juga baca tadi satu firman ketika kita perjamuan kudus ya. We also read one verse while we were at the Holy Communion, Ya dikatakan janganlah takut, janganlah bimbang ya. which says, do not fear, do not be confused. Dia Tuhan yang menyertai, dia Tuhan yang menguatkan, dia Tuhan yang memberi kemenangan. He is the God that is with you, the one who encourages you and gives you victory. Ya. Dan mari sama-sama kita belajar ya. Let us learn together. Mungkin ini waktu-waktu yang tidak mudah. Maybe these situations aren't easy to face with. Ya, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya. We're still in the pandemic of COVID-19. Kita tahu banyak perusahaan besar bahkan tutup ya. We know that even large companies shut down. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Many people lost their jobs. Bahkan mungkin sebagian dari kita juga mengalami. And maybe some of us also experience. Paling tidak mungkin ada yang mengalami pengurangan gaji ya. Maybe we experience something like our salaries reduced. Atau pengurangan pendapatan dari usaha yang dijalankan. Or maybe a reduce in profit in the business you run. Tapi saya percaya dari kisah yang kita baca mengenai Daud ini, But I believe in the verses that we read about David's life, Tuhan sedang melatih kita menjadi berkat bagi orang lain di masa sulit. that God is training us to become a blessing for other people in these difficult times. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. There's a lot of things that we can do. Kita bisa berdoa, kita bisa menghibur, kita bisa memberkati dengan sedikit apa yang kita punya. We can pray, we can encourage each other, we can give from a little parts that we have. Ya, untuk Tuhan menentukan kita menjadi berkat, Tuhan tidak pernah menunggu kita tidak mempunyai masalah. For God to determine us to become a blessing for everyone, He doesn't look at whether or not we have problems or not. Selalu akan ada masalah dalam kehidupan kita. There's always going to be trouble in our life. Tapi kalau fokus kita hanya kepada masalah kita, maka kita tidak akan pernah belajar kita menjadi berkat bagi orang lain. But if we focus on the problem, we may not become a blessing to other people. Kita bisa belajar dari Daud tadi ya. We can learn from David. Ketika dia di masa sulit, dia menolong orang lain, menguatkan orang-orang di dalam kesukaran itu.
that in the troubled times that he is facing, he may help and he may encourage those people. Justru akhirnya orang-orang yang tidak diperhitungkan ini akhirnya menjadi bagian dari pasukan Daud ya. And these unknown people are turned into David's soldiers, Justru itu juga menyelesaikan apa yang menjadi masalah Daud ya. which that also solves the problems that David is facing. Jadi seperti itu mengatakan bahwa ketika kita menjadi berkat buat orang lain, ketika kita membantu orang lain, Tuhan juga akan menyelesaikan apa yang sedang kita hadapi. So if we come as a blessing to other people, when we help other people, God will also solve our problems. Jadi mari kita sama-sama belajar meskipun dalam situasi yang sulit, kita mengejar Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi yang lain. So let us learn together that even though it's hard, even though it's in troubled situations, we can come to God and we may pray for His guidance. We may encourage other people, we may help other people and become a blessing to them. Ya, saya percaya ketika kita di dalam kesulitan, ketika kita di dalam pergumulan yang berat, tapi kita mengejar Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya yang luar biasa. I believe that even if we are struggling, but we come and face ourselves to God, He would give us His great will. Dan ketika kita menjadi berkat di masa-masa sulit ini, And if we become a blessing in these troubled times, seperti apa yang dilakukan Daud, like what David has done, Tuhan justru mengirimkan orang-orang bermasalah ini menjadi solusi bagi Daud. God sent these troubled people to become a solution for David. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan maksudkan, We will never know what God means in His actions, tapi percayalah apa yang Tuhan rencanakan itu baik. but believe that what God has planned for us is something that is good. Ya, saya sudah akan selesai ya firman hari ini. So I am about to be done with today's sermon. Saya boleh undang tim worship untuk bersama-sama dengan kita. I invite the worship team to be with us now. Ya, kita sudah melihat, kita sudah mendengar apa yang menjadi kisah Daud tadi di Gua Adulam ya. We have we have listened to the story of David in the cave of Adullam. Ketika dia sekali lagi di dalam masa yang sulit, When he is in troubled times, di dalam ketakutan Daud, in his own fear, dia mencari Tuhan, he searched for God. dia mengatasi setiap kesulitannya. He faced all of his problems. Dia belajar menolong orang lain. He learns to help others. Dia belajar menjadi berkat buat orang lain. He learns to become a blessing for others. Ya, saya percaya ini akhir tahun yang berbeda. I believe that this is a different kind of the end of the year, Tetap percaya dia Tuhan yang setia. but keep on believing that the Lord is faithful. Kejar Tuhan lebih lagi di akhir tahun ini. Go after Him more in the end of this year. Cari kehendaknya, apa yang menjadi rencananya di tahun depan. Find His will about His plans for next year. Dan belajar menjadi berkat di masa-masa yang sulit ini. And learn to become a blessing in these difficult times. Ya, sekali lagi banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Again, there's a lot of things that we can do. Kita bisa berdoa, kita bisa menghibur, menguatkan yang lain, saudara kita, teman-teman kita ya. We can pray, we can encourage, we can help our brothers and sisters, our friends and our families. Bahkan kita bisa membagikan dari apa yang sedikit kita punya. We may even give from the little parts that we have. Dan biarlah juga melalui hidup kita Tuhan Yesus semakin dimuliakan. And may the Lord be glorified from our actions. Baik, itu firman Tuhan hari ini. That is the verses and also the sermon that I have shared today. Saya berharap itu memberkati, itu menjadi satu kekuatan buat kita di akhir tahun ini. I hope that this can become a blessing and strength for us at this end of the year. Mari kita sama-sama berdoa. Let us pray together. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Father, in the name of Jesus, we are grateful for the verses that you have given us today. Biar firman itu menguatkan kami.
let your words strengthen us. Aku berdoa Tuhan buat setiap saudara-saudaraku Tuhan yang melihat akan ibadah ini Tuhan. I pray for each and every one of the brothers and sisters who are viewing this service. Mungkin ada banyak hal yang sedang dialami hari-hari ini Tuhan. Maybe there are a lot of things that they have been facing. Ada lately. pergumulan yang berat yang terjadi Tuhan. There are heavy struggles that they have been experiencing. Bahkan mungkin ada keputusan yang berat yang harus diambil Tuhan. And maybe there are difficult decisions that they have to make. Aku berdoa biar anugerah kekuatan daripada Roh Kudus itu melimpah Tuhan. I pray that your blessings from the Holy Spirit may comfort them. Dan biar kasih hikmat daripadamu juga melimpah Tuhan. And that your wisdom and love also goes abundance to Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan Tuhan. give them joy, give them power. Dan aku berdoa Tuhan biar kami boleh sama-sama belajar, kami menjadi berkat di masa sulit ini Tuhan. And we pray so that we may learn together on how to become a blessing in these troubled times. Biar anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan. May your Spirit make us capable, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Berkati setiap jemaat-Mu, Bless each and every one of your people, setiap keluarga, anak-anak. every family, every children. Berkati setiap pekerjaan, setiap pendidikan, setiap usaha Tuhan. Bless each and every one of their jobs, their education, their business. Dan kami percaya perlindungan kuasa darah-Mu yang sempurna itu ada buat jemaat-Mu Tuhan. And we pray for your perfect protection to be poured down upon your people. Terima kasih Tuhan Yesus. In the name of Biar Jesus, kasih dari Bapa, may the love from you, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus, the great mercy from you, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. and the fellowship from the Holy Spirit be upon us all. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, kita sudah selesai ibadah hari ini. And now we are done for today's service. Ya, nanti setelah selesai ibadah kita ada meet and greet ya. So after this service we are going to have a meet and greet. Kita bisa saling tegur dan saling menyapa dengan yang lain di dalam gereja ini. We may meet and greet each other from this church. Kami akan infokan untuk link Zoom di grup WhatsApp ya. We will link the Zoom, link in the WhatsApp group. Ya, paling tidak itu bisa mengobati rasa kangen kita ketemu ya. Well, may that link become a source of medicine for us to cure our loneliness in these Yeah. times. Sampai bertemu minggu depan So see you next week di ibadah yang luar biasa ya. in another amazing service. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Holy Spirit, fall in this place. We hunger for your power. We long for your embrace. Fill us anew, we pray, with a river of your anointing, and clothe us with power, we pray.